Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh. ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः रमापतिपदां भोजपरिस्फुरति मानसं सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरं प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासम्बरीशशुकशौनकभीष्मदाल्भान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराः तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवर्ध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणाम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदारिणां सेव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम। तस्मै श्री वासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः। शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवतार्थोऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासम् वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Shrimad Bhagawat session. We are in Canto 1 and we are going to start from the 10th chapter, which is Krishna's departure to Dwaraka. Shmaji is not there today. We will summarize the whole Bhagavad in the next week, just to give you what are we seeing so far. This week we were supposed to see, but we'll do that in the next week. She's around also, and then with some more insights like for a Puran to be called as a Mahapuran, what are the things? So then there are 10 aspects there come. That we said about. So what does that mean? And those 10 aspects are seen in Shrimad Bhagavatam. So it's a Mahapuran. So what each aspect means? So we have to see those 10 aspects. The verse comes towards the end. In the 12th canto it comes. But we'll point out that. And we will take it up. But today we'll straight go in the class and we will try to finish as much as possible of the 10th chapter. Those who wish to volunteer, please raise your hands. That's him. शौनक उवाच शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्थस्पृह आततायिनः हत्वा स्वरिक्थस्पृह आततायिनः हत्वा स्वरिक्थस्पृह आततायिनः युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः. I'm not hearing my own sound only because outside there's a lot of construction sound. No, I'm putting it at full volume, your voice. So one side is the fan and there is a big construction thing happening.
so much. It's like since 3 days continuous, 24 hours, even in night. So I'm not hearing my, but luckily y'all are catching only my sound, but not the outside sound, I presume. But we expect disturbances coming because they're drilling something very bad in the ground. You can hear me, Varshaji, when I chant? Can you hear? Yes, I'm hearing. I'm hearing. And also increased my volume is fully. Let's do that. Hatva swariktha tatainah. Hatva swariktha atatainah. Yudhishthiro dharmabhritam varishthaha. Yudhishthiro dharmabhritam varishthaha. Sahanujaiः pratyavaruddha bhojanaha. Sahanujaiः pratyavaruddha bhojanah. Katham pravrittah kimakarashit tataha. Katham pravrittah kimakarashi tatah. Shall I do the whole thing? Yes. Shaunaka uvacha hatva swariktha spridham atatainah yudhishthiro dharma bhritam varishthaha sahanujais pratyavaruddha bhojanah katham pravrittah kimakarashi tatah. We'll see the meaning and then we'll be. Saunaka said, having got rid of the ruffians who sought to rob him of his lawful heritage, how did Yudhishthira, the foremost of pious rulers, proceed to rule his kingdom with his younger brothers, and what did he accomplish later, averse as he was to the gratification of his senses? Shaunaka uvacha hatva swariktha spridha tatainah. Yudhishthiro dharmabhritam varishthaha. Sahanujaiः pratyavaruddha bhojanah. Katham pravrittah kimakarashit tataha. Suta uvacha. Suta uvacha Vangshankurorvanshadavagninirhritam. Vangshankurorvanshadavagninirhitam. संरोहयित्वा भवभावनो हरिः. संरोहयित्वा भवभावनो हरिः. निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरः. निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरः. युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः. युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः. सूत उवाच वंशङ्कुरोर्वंशदवाग्निनिर्हतं निर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः. निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरः. युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः. We'll do the meaning later when we finish this set of verses. Suta uvacha vangshankurorvanshadavagninirhritam संरोहयित्वा भवभावनो हरिः. निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरः. युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः. निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम्. निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम्. प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रमः. प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रमः. शशासगामिन्द्रैवाजिताश्रयः. शशासगामिन्द्रैवाजिताश्रयः. परिध्युपान्तामनुजानुवर्तितः. परिध्युपान्तामनुजानुवर्तितः. निशम्य भीष्म. Pardon? It is due, no? Due. Mahaprana.
निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रमः शशासगामिन्द्र इवाजिताश्रयः परिद्युपान्तामनुजानुवर्तितः. You went to Gita tune. I just Oh, is it Gita tune? No, yeah. So no. but it's not this. निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रमः शशासगामिन्द्र इवाजिताश्रयः परिद्युपान्तामनुजानुवर्तितः. Okay, let's Okay. go ahead. कामं ववर्ष पर्जन्यः कामं ववर्ष परजन्यः, not पर्जन्यः, no, पर्जन्यः पर्जन्यः. rain rain. Okay, yeah. कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुघामही शिशिचुः स्म व्रजान् गावः शिशिचुस्म व्रजान् गावः पयसोधस्वतीर्मुदा पयसोधस्वतीर्मुदा कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुघामही शिशिचुस्म व्रजान् गावः पयसोधस्वतीर्मुदा. कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुघामही शिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसोधस्वतीर्मुदा नद्यः समुद्रागिरयः नद्यः समुद्रागिरयः सवनस्पतिवीरुधः सवनस्पतिवीरुधः फलन्त्योषधयः सर्वाः फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्वृतु तस्य वै काममन्वृतु तस्य वै नद्यः समुद्रागिरयः सवनस्पतिवीरुधः फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्वृतु तस्य वै. नद्यः समुद्रागिरयः सवनस्पतिवीरुधः फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्वृतु तस्य वै नाधयो व्याधयः क्लेशाः नाधयो व्याधयः क्लेशाः देवभूतात्महेतवः दैवभूतात्महेतवः दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित् नाधयो व्याधयः क्लेशाः नाधयो व्याधयः क्लेशाः दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित् नाधयो व्याधयः क्लेशाः दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित् उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदान् च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदान् च विशोकाय
स्वसुश्च प्रियकाम्यया उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदान् च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया। शोभाजी, आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् परिष्वज्याभिवाद्य तम् आरुरोह रथं कैश्चित् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः परिष्वक्तोऽभिवादितः आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्य तम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमौ युयुत्सुर्गौतमो यमौ सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमौ सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तः न सेहिरे विमुह्यन्तः वीरहंसार्ङ्गधन्वनः विरहंशाङ्गधन्वनः वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तः विरहंशाङ्गधन्वनः वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तः वीरहंसाङ्गधन्वनः सत्सङ्गान्मुक्तदुःसङ्गः सत्सङ्गान्मुक्तदुःसङ्गः हातुं नोत्सहते बुधः हातुन्नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनम् सकृदाकर्ण्यरोचनम् सत्सङ्गान्मुक्तदुःसङ्गः हातुन्नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनम् तत्सङ्गान्मुक्तदुःसङ्गः हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनम् तस्मिन्यस्तधियः पार्थाः तस्मिन् यस्तधियः पार्थाः सहेरन् विरहं कथम् सहेरन् विरहं कथम् दर्शनस्पर्शसंलापशयनासन भोजनैः
Darshanasparshasanlapashyanasano. I can't do that. Okay, so it is because that bhojanaihi, that vibhakti is for the entire thing. For what? Darshana, sparsha, sanlapa, shayana, asana, bhojana. Okay, so shayana sleep, asana sit, bhojana. Sanlapa is to talk. Darshana, sparsha, sanlapa, shayanasana, bhojanaihi. दर्शनस्पर्शसल्लापशयनासनभोजनैः तस्मिन् यस्तधियः पार्थाः सहेरन्विरहं कथं दर्शनस्पर्शसल्लापशयनासनभोजनैः. Very good. Tasmin yastadhiyah pathaha saheran viraham katham darshana sparsha sanlapa shayanasana bhojanaihi sarve te nimishairakshaihi. सर्वे ते निमिषैरक्षैः Tamanudruta chetasaha तमनुद्रुतचेतसः ईक्षन्त स्नेह संबद्धाः स्नेह संबद्धा वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्रः विचेलुस्तत्र तत्रः सर्वे ते निमिषैरक्षैः तमनुद्रुतचेतसः वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्रः. संबद्धाः only, but I need to check on this. सर्वे ते निमिषैरक्षैः तमनुद्रुत चेतसः वीक्षन्त स्नेह संबद्धाः. विसर्गा should be there. विचेलुस्तत्र तत्रः न्यरुन्धन्नुद्गलबाष्पम् न्यरुन्धन्नुद्गलद्भाष्पम् गलद्बाष्पम् औत्कण्ठ्या देवकी सुते औत्कण्ठ्याद्देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम् इति स्यात् बान्धवस्त्रियः निर्यात्यगारान्नो भद्रम् इति स्यात् बान्धवस्त्रियः, but we'll keep it together. Bhadram iti स्यात् will go together. निर्यात्यगारान्नो भद्रमिति स्यात् बान्धवस्त्रियः Good. न्यरुन्धन्नुद्गलद्बाष्पम् औत्कण्ठ्याद्देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रमिति स्यात् बान्धवस्त्रियः. Very good. न्यरुन्धन्नुद्गलद्बाष्पम् औत्कण्ठा देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रमिति स्यात् बान्धवस्त्रियः. मृदङ्गशङ्खभैर्यश्च मृदङ्गशङ्खभैर्यश्च वीणापणवगोमुखाः वीणापणवगोमुखाः कुन्धुर्यानकघण्टाद्याः दुन्धुर्यानकघण्टाद्याः नेदुर्दुन्दुभयस्तथा. Oh, sorry. Okay, you chant this much. नेदुर्दुन्दुभयस्तथा. Shall come? Yeah, you chant that much and then. मृदङ्गशङ्खभैर्यश्च वीणापणवगोमुखाः दुन्धुर्यानकघण्टाद्याः नेदुर्दुन्दुभयस्तथा. मृदङ्गशङ्खभैर्यश्च वीणापणवगोमुखाः
Kunbhuryanat ghantadyaha medurdundubhayastatha. What we forgot is seeing the meaning of the previous. So, if you can read the meaning first. Sutta continued, having revived the race of Kuru that had been consumed by the fire of internecine feud, even as the wildfire produced by the rubbing of bamboo stems against one another consumes a whole forest of bamboos, and established Yudhishthira on his throne, the Almighty Sri Hari, Sri Krishna, the promoter of the world, rejoiced at heart. Having shaken off his infatuation by force of the wisdom that had dawned on him as a result of his hearing the teachings of Bhishma and the exhortation of Lord Achyuta, Sri Krishna, Yudhishthira ruled over the whole earth, stretching as far as the ocean, like Indra, the Lord of Paradise, enjoying as he did the protection of Sri Krishna, the invincible Lord, and the loyal submission of his younger brothers. The god of rain poured down copious showers. The earth yielded all that was desired, while cows that had large udders gladly sprinkled the stalls with milk. Rivers, seas, mountains, trees, and creepers, and other herbs and plants all bore him abundant products in due season. Living beings had no worries or physical ailment, nor afflictions of any kind, whether brought about by a wrathful providence, any fellow being, or by one's own self, in the form of bodily or mental suffering at any time whatsoever, so long as Yudhishthira, who regarded none as his enemy, reigned as king. After spending some months at Hastinapura for the consolation of his friends and relatives, as well as for the satisfaction of his sister Subhadra, wife of Arjuna, Sri Hari, Sri Krishna, asked leave of King Yudhishthira to return home, and, permitted by him, he embraced him and bowed to him, and then embraced or greeted in turn by others, those who were of the same age or younger, mounted his chariot. Subhadra, Draupadi, Kunti, and Uttara, the daughter of King Virata, and even so Gandhari, Dhritarashtra, Yuyutsu, the only surviving son of Dhritarashtra, born of a Vaishya wife, Kripacharya, born in the line of the sage Gotama, Nakula and Sahadeva, the twin-born half-brothers of Yudhishthira, Bhimasena and Dhaumya, and Satyavati, Bhishma's stepmother, and other ladies, almost fainted with sorrow, unable to bear separation from the Lord, who wielded the Sharanga bow. A wise man who has abjured evil company through the fellowship of saints cannot even afford to forego the privilege of listening to his sweet praises being sung by others, having once had the opportunity to hear them. How then could the Pandavas, the sons of Pritha, bear separation from the Lord, on whom they had bestowed their mind and heart, having had the privilege not only of seeing him at close quarters, touching his person and conversing with him, but also of reposing, sitting, and dining with him, regarding him with unwinking eyes, bound as they were by ties of affection to him, they all hurried to and fro to fetch parting presents for him, their heart running after him. As Sri Krishna, son of Devaki, was about to depart from the palace, the ladies who were bound to him by ties of kinship restrained their tears of affection from trickling down, anxious as they were, lest any harm might come to him through such shedding of tears, which is regarded as unpropitious at the time of parting from a beloved friend or relation. Prasadashikhararudhaha प्रासादशिखरारूढाः Kurunaryo didrukshaya गुरुनार्यो दिदृक्षया Vavrushuh kusumah krishnam ववृषः कुसुमैः कृष्णम् Prema vridasmite kshanaha प्रेमव्रीडास्मिते क्षणाः प्रसादशिखरारूढ
Prasad. It's a palace. Prasad is a palace. प्रासादशिखरारूढाः कुरुनार्यो दिदृक्षया विवृष्युः कुसुमैः ववृष्युः कुसुमैः कृष्णं प्रेमव्रीडास्मिते क्षणाः प्रासादशिखरारूढाः कुरुनार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमः कृष्णम् प्रेमव्रीडास्मिते क्षणाः सितातपत्रम् जग्राह सितातपत्रं जग्राह मुक्तादामविभूषितम् मुक्तादामविभूषितम् रत्नदण्डम् गुडाकेशः रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः प्रियः प्रियतमस्यः सितातपत्रं जग्राह मुक्तदामविभूषितम् तारा मुक्तादामविभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः सितातपत्रम् जग्राह मुक्तादामविभूषितम् रत्नदण्डम् गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः उद्धवः सात्यकिश्चैव उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमैः विकीर्यमाणः कुसुमैः रेजे मधुपतिः पति रेजे मधुपतिः पथि उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमैः रेजे मधुपतिः पथि अश्रूयन्ताशिषः सत्याः अश्रूयन्ताशिषः सत्याः तत्र तत्र द्विजेरिताः तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः निर्गुणस्य गुणात्मनः अश्रूयन्तशिषः सत्यः तत्र तत्र द्विजैरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः द्वित्वावद अश्रूयन्ताशिषः सत्याः तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीत् जल्पः अन्योन्यमासीत् सञ्जल्पः अन्योन्यमासीत् सञ्जल्पः उत्तमश्लोकचेतसाम् उत्तमश्लोकचेतसाम् कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणाम् कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुतिमनोहरः सर्वश्रुतिमनोहरः अन्योयमासीत् सञ्जल्पः उत्तमश्लोकचेतसाम् कौरवीरेन्द्रपुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुतिमनोहरः अन्योन्यमासीत् सञ्जल्पः उत्तमश्लोकचेतसाम् कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुतिमनोहरः Tabors, conches, kettle drums, lutes, cymbals, trumpets, dunduris, drums, gongs, and other musical instruments sounded, as also dundubis, another type of big drums. Going up to the top of their mansions in order to have a look at Sri Krishna, the ladies of the Kuru race rained flowers on him, greeting him with smiling looks through mingled feeling of affection and bashfulness. The thick-haired Arjuna, the favorite of Sri Krishna, held over his most beloved friend his white umbrella, which was bordered with strings of pearls and had a handle of precious stones, while Uddhava and Satyaki held a pair
of most wonderful chowries. Greeted with showers of flowers on the way, Sri Krishna, the Lord of the Madhus, shone brilliantly. Everywhere were heard true benedictions pronounced by the Brahmanas, which were unsuited to the Lord, as viewed in his unqualified or absolute aspect, but were quite appropriate to him in his qualified or personal form. Then began a talk which ravished the ears and hearts of all among the women of Hastinapura, the capital of the Lord of the Gurus, who had riveted their heart on Sri Krishna of excellent renown. Mithilaji, Shri Hari Ji is also there, right? Yes, Vashish. Do we chant? Yeah. Okay. स वै किलायं पुरुषः पुरातनः स वै किलायं पुरुषः पुरातनः य एकासीद विशेषात्मनि य एकासीद विशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि सुप्तशक्तिषु निमीलितात्मनिशि सुप्तशक्तिषु स वै किलायं पुरुषः पुरातनः य एकासीदि विशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि सुप्तशक्तिषु स वै किलायं पुरुषः पुरातनः य एकासीद विशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि सुप्तशक्तिषु स एव भूयो निजवीर्यचोदिता स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम् स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम् अनामरूपात्मनिरूपनामनि अनामरूपात्मनिरूपनामनि विधित्समानोऽनुससारशास्त्रकृत् विधित्समानोऽनुससारशास्त्रकृत् स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम् स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम् अनामरूपात्मनिरूपनामनि विधित्समानोऽनुससारशस्त्रकृत् शास्त्रकृत् विधित्समानोऽनुससारशास्त्रकृत् स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम् अनामरूपात्मनिरूपनामनि विधित्समानोऽनुससारशास्त्रकृत् स वायं यत्पदमत्र सूरयः सवाययं यत्पदमत्र सूरयः जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्देशसत्त्वं परिमार्ष्टुमर्हति नन्वेषसत्त्वं परिमार्ष्टुमर्हति सवाययं not yaya aya सवाययं यत्पदमत्र सूरयः जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेषसत्त्वं परिमार्ष्टुमर्हति सवायं यत्पदमत्र सूरयः जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः
पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्त्वं परिमार्ष्टुमर्हति स वा अयं सख्यनुगीत सत्कथा स वा अयं सख्यनुगीत सत्कथः we should have happened. वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते त्यक्ति डबल त सृजत्यवत्यत्ति सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते स वा अयं सख्यनुगीत सत्कथः वेदेषु गुह्येषु च गृह्यवादिभिः वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते स वा अयं सख्यनुगीत सत्कथः वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते. Unless we do all the dvitvas over there, that pronunciation will not come. Srujatya jadvitva, vatya vadvitva, yatti yadvitva over there. Srujatya vatyatti, jatya vatyatti. So that three dvitvas are there. Unless we do that, that pronunciation will not complete. Srujatya vatyatti na tatra sajjate. यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपाः यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपाः यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपाः जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशः धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशः सॉरी धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशः भवाय रूपाणि ददद्युगे युगे भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे यदा द्युगे युगे भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपाः जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशः भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे. Very good. Good. यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपाः जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशः भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे. राधा कृष्ण जी. अहो अलौ श्लाघ्यतमं यदोः कुलम् अहो अलं श्लाघ्यतमं यतो कुलम् अहो अलं पुण्यतमं मधोर्वनम् अहो अलं पुण्यतमं मधोर्वनम् यदेष पुंसां वृषभः श्रियः पतिः यदेष पुंसां वृषभश्रियः पतिः स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति अहो अलं श्लाघ्यतमं यतोः कुल
अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनं यदेश पुंसां वृषभः श्रियः पदिः स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति अहो वलं श्लाघ्यतमय्यदोः कुलम् अहो वलं पुण्यतमं मधोर्वनं यदेष पुंसां वृषभः श्रियः पतिः स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति अहो बत यशसस्तिरस्करी अहो बत स्वर्यशसस्तिरस्करी अहो बदस्वर्यशस्तिरस्करी यशसस्तिरस्करी अहो बदस्वर्यशस्तिरस्करी Yashasas is there. Kushasthali punya yashaskari bhuvaha. कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः Pashyanti nityam yadanugraheshitam. पश्यन्ति नित्यै यदनुग्रहेषितम् Mitavalokam swapatim smayat prajaha. स्मितावलोकं स्वपदिं स्मयत् प्रजाः अहो Yashasas. Yashasas. अहो यशस् और स्वर्य Swar yashasas. अहो स्वर्य यशस्तरस्करी कुशस्त Swar yashasas. Yashasas is the word. Yashasas. Fames. अहो यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यै यदनुग्रहेषितम् स्मितावलोकं स्वपदिं स्मयत् प्रजाः. Yes, I know a little bit tough these verses are, but you are doing very good. Aho bataswar yashasastiraskari kushasthali punya yashaskari bhuvaha pashyanti nityam yadanugraheshitam smitavalokam swapatim smayat prajaha nunam vratasnana hutadineshvaraha. नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयाः व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयाः नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः व्रजस्त्रिय व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयाः व्रजस्त्री गोपी नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयाः या वीर्यशुल्केन हता स्वयंवरे या वीर्यशुल्केन हता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्यप्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रमथ्य चैद्यप्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा
Pratyumna Pradyumna Sambamba. Did I say second ba? I think so. Pradyumna Sambamba Sutadayo Paraha. Pratyumna Sambamba Sudadayo Paraha. Yaschahita Bhaumavadhe Sahasrashaha. Yaschahृदा Bhaumavade Sahasrashah. Ya Virya Shulkena Hada Swayamvare. Not Hata, Pram- Dhrita. या वीरशुल्केन हृदा स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्यप्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रत्युप्नसाम्बाम्बसुदादयोपराः याश्चाहृदा भौमवधे सहस्रशः या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखानि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो पराः याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः एताः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलम् एताः परं स्त्रीत्वमवास्तपेशलम् निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते निरस्तशौचं वद साधु कुर्वते या साङ्गृहात् पुष्करलोचनः पतिः या साङ्गृहात् पुष्करलोचनपदिः न जात्वपैत्याहृतिभिर्हृदि स्पृशन् न जात्वपैत्याहृदिभिर्हृदि स्पृशन् एताः परं स्त्रीत्वमपास्तवेशलं निरस्तशौचं वद साधु कुर्वते या साङ्गृही यासां गृहात् पुष्करलोचनः पदिः न जात्वपैदाह्यदिभिर्हृदि स्पृशन् पैत्य न जात्वपैत्याहृदिभिर्हृदि स्पृशन् वेरी गुड एताः परं स्त्रीत्वमपास्तवेशलम् निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते या साङ्गृहात् पुष्करलोचनः पतिः न जात्वपैत्याहृतिभिर्हृदि स्पृशन् Verily, he is the same eternal person who abides in his singular, undifferentiated self, even during the night of universal dissolution, prior to the manifestation of the three gunas, modes of Prakriti, when the individual souls retire into God, the universal spirit, and when all the forces of creation, the Mahat and its evolutes, to lie dormant in the unmanifest. It was he who, with the intention of endowing with a form and name the spirit, who has neither then inspired his Prakriti, which deludes the Jivas, who are identical in essence with him, and which, impelled by his own energy, the time spirit, is disposed to create and revealed the Vedas and other scriptures. Indeed, he is the same supreme spirit whose reality in this world is perceived by seers who have subdued their senses and fully controlled their breath, with a mind yearning for his sight and cleansed of all impurities through devotion. For it is he alone who can thoroughly cleanse our heart, which cannot be so purified by any other means such as yoga, etc. Again, O friend, he is the same Supreme Lord whose sacred stories have been sung again and again in the Vedas and other esoteric scriptures by seers like Maharshi Vyasa, that have expounded profound truths, and who in his own sportful ways creates, maintains, and reabsorbs the universe all by himself without any material, and yet does not set attached to the same. Whenever kings whose intellect is clouded by tamas or ignorance live by unrighteousness, verily it is he who, by recourse to the quality of pure sattva or goodness, reveals in himself the divine attributes of omnipotence, etc.,
as well as truthfulness, righteousness, compassion, and superhuman activity, and assumes various forms from age to age for the good of the world. Oh, how supremely praiseworthy is the race of Yadu that has been honored by this supreme person, the Lord of Shri, the goddess of prosperity, through his descent therein. And oh, how supremely sacred is the forest associated with the name of the demon Madhu, the area of Vraja near about the city of Madura that has been graced by him through his ramblings. Ah, the city of Kushasthali, Dwaraka, overshadows the fame of heaven and brings merit and renown to the earth by its association. For the people of that city always behold their Lord Sri Krishna casting his smiling looks on them whenever he graciously moves out of his palace. Surely God Almighty, who is no other than Sri Krishna, must have been thoroughly propitiated in some previous birth through fasts, ablutions in sacred waters, oblations to the sacred fire, etc., by the ladies whose hand has been espoused by him, in that they constantly drink, O friend, the nectar from his lips, the very thought of which maddened the woman of Vraja. Oh, how blessed are his 8 principal consorts, Rukmini, who gave birth to Pradyumna, Jambavati, the mother of Samba, and Nagnajiti, who bore Amba, and so on, who were carried off as prizes of valor and at an assembly of suitors after vanquishing powerful princes like Shishupala, the king of the Chedis, and those others who were brought in thousands after slaying the demon Naraka, the son of goddess earth. These women have brought sanctity to an exalted womanhood, which has not been allowed freedom and is wanting in purity, inasmuch as their lotus-eyed Lord, who ever delight their heart by his charming behaviors and loving presence, like the celestial tree of Parijata, etc., and never moves out of their mansions even for a moment. Arunji. Evam vidha gadantinam एवं विधा गदन्तीनां sagirah purayoshitam सगिरः पुरयोषितां nirekshanenabhinandan निरीक्षणेनाभिनन्दन् tasmitena yayau harihi. सस्मितेन ययौ हरिः एवं विधा गदन्तीनां सगिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः. Very good. Evam vidha gadantinam sagirah purayoshita nirekshanenabhinandan sasmitena yayau harihi ajata shatruh pratana अजातशत्रुः पृतनां gopithaya madhudvishaha गोपीथाय मधुद्विषः parebhyah shankita snehat परेभ्यः शङ्किनः स्नेहात् shankitas परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात् prayunta chaturanginim रायुङ्क्त चतुरङ्गिणीम् अजातशत्रुः पृतनां गोपीथाय मधुद्विषः परे Dvishaha, Dvitva, Dvishaha, गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्किनः स्नेहात् Shankita, परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात् प्रायुक्तचतुरङ्गिणीम् Prayunta, Ajata Shatruh Prutanam, Gopithaya Madhudvishaha, Parebhya Shankita Snehat, Prayunta Chaturangini, Athadura Gatai Shaurihi. अथ दूरागतं शौरिः Gatai Shaurihi. Kauravan Virahaturan. कौरवान् विरहातुरान् Sannivartya Dridham Snigdhan.
Sannivarya dhrudham snigdhan. Sanivartya. Sannivartya dhrudham snigdhan. Prayat swanagarim priyaihi. Prayat swanagarim priyaihi. Athaduragatan shaurihi. Kauravan virahaturan. Sannivartya dhrudham snigdhan. Prayat swanagarim priyaihi. अथ दूरात् गतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरात् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः कुरुजाङ्गलपाञ्चालान् Urujangalapanchalan. शूरसेनान् सयामुनान् Shurasenan sayamunan. ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रम् Brahmavartam kurukshetram. मत्स्यान् सारस्वतानथ Matsyan sarasvatanatha. Urujangalapanchalan. Shurasenan sayamunan. Brahmavartam kurukshetram. Matsyan sarasvatanatha. कुरुजाङ्गलपाञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रम् मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्य Marudhanvamatikramya. सौवीराभीरयोः परान् Sauvirabhirayoh paran. आनर्तान् भार्गवोपागात् Anattan bhargavopagat. श्रान्तवाहो मनाग्विभुः Shrantavaho managvipuhu. Marudhanvamatikramya. Sauvirabhirayoh paran. Anattan bhargavopagat. Shrantavaho managvipuhu. मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयोः परान् आनर्तान् भार्गवोपागात् श्रान्तवाहो मनाग्विभुः तत्र तत्र हतत्रत्यैः तत्रत्यैः हरिः प्रत्युद्यतार्हणः हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् तो एंडिंग सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गाङ्गतस्तदा भविष्टो गाङ्गतस्तदा तत्र तत्रत्यैः हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गाङ्गतस्तदा ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम कृष्णद्वारका द्वित्वा कृष्णद्वारकागमनं नाम दशमोऽध्यायः दशमोऽध्यायः गुड् तत्र तत्र तत्रत्यैः हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गाङ्गतस्तदा ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम दशमोऽध्यायः
Sada sarvatra Govinda Rama Sankirtanam. Govinda, Govinda, Narayana, Akhila Guru, Bhagavan Namaste. So with His grace, we have completed this chapter, borrowing some time from Daily Gita. We'll quickly see the meaning before we end the session. While the women folk of Hastinapura were uttering such words, Sri Hari, Sri Krishna went his way, greeting them by his smiling looks. Apprehending danger from his foes, King Yudhishthira dispatched out of sheer affection an army consisting of all the four limbs, that is, the elephants, horses, chariots, and foot soldiers, to serve as an escort for Sri Krishna, the slayer of the demon Madhu. Sri Krishna, the grandson of Shurasena, now sent back the Pandavas, the descendants of Kuru, who being strongly attached to him had come very far, distressed at the thought of separation from him. He then departed for his own city, Dwaraka, with his favorite companions, Uddhava, Satyaki, and others. Passing through the territories of Kurujangala, Panchala, and Shurasena, Madhura, and the tract stretching along the banks of the Yamuna, as well as Brahmavarta and Kurukshetra, the kingdoms of Matsya and Saraswata, the territory stretching along the banks of the Saraswati and Marudhanva, the Lord reached the kingdom of Anartha in Gujarat, lying beyond the principalities of Sauvira and Abhira. O Shaunaka, his horses being a bit exhausted by that time. In every part of the country he passed through, the people residing there honored Sri Hari or Sri Krishna with presents of various kinds. At dusk, he would alight from his car and, repairing to some lake, say his Sandhya prayers. Thus ends the 10th discourse entitled Sri Krishna's Return to Dwaraka, forming part of the story relating to the Naimisha forest in Book 1 of the great and glorious Bhagavata Purana, otherwise known as Paramahamsa Samhita. So, quick questions. Any doubt clearing? Any pronunciation? Is everything clear? Meanings is very tough. We will definitely need some guru to guide us further. We'll at the moment remain handicapped with the meanings over here. Something will come, then I will say. Yes, somebody is asking something. Yeah, Varshaji, 28th shloka, the second line, if you can just chant. I didn't get that. 28 second. Pibantiya, that line? Yes, Varshaji. Pibantiya, Pibantiya. Nunam vrata snana huta dineshwaraha samarchitohyasya grihita panibhihi Pibantiya sakhya dharamritam muhuho. Muhuho, over there. Then Vrajastriya Sammumuhuryadashayaha. So it is muhuhu, right? We ended as muhu. Okay. Muhuhu, yeah. The Rekha will become Visarga and then Vrajastriya will be the starting. Oh, okay. Okay. Thank you, Varshaji. Again, Muhu means again, Muhu is again. So let's end the session to join the daily Gita. People usually say Bhagavad is very difficult for chanting. The Sanskrit is clished, but I find the meaning is clished because the Sanskrit words are only so much. Anushtup, Chandas, Trishtup. So the words are only so much. We can anyways get the tongue rolling, but there is that secret something hidden in those words. There is something more than what the meaning that you see, the word meaning. For that, we will have to get an enlightened wisdom. During the last camp of Valmiki Ramayana, I had proposed Swamiji that do one such a camp for Bhagavad. So you have put and registered the Sankalpa. If that happens, not the Saptaha. Saptaha is going through all the Lord's glories. But text learning. So if that such a camp happens, like how Valmiki has a text learning, then we will get some insights because this is a secret. This is the highest Vedanta secret. So we might find it a little difficult, but we should hold on. We should still chant and we should still read. And at an appropriate time,
the meaning will come to us. Either it will dawn on to us, or someone will come, or we will get somebody to tell about it. So not to leave that sankalpa. Hold on, not to leave that it is difficult, not to leave because we are getting irregular or something, or it is tough to understand. Not to leave at any point, not to leave. It will come. It will definitely come. That's the guarantee. That's what Lord is. So what we are doing is we are holding. So it's not going to be easy to hold on to the Lord and understand Him. He is going to be, a little playful with us. So hold on, be patient. So though even today we read the English meaning, there is something more into it. So reread it again. Let's end the session. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Purnamahi Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Everyone, thank you, Lakshmi ji. We saw you were not there, so we have postponed that overview for the next week because you were the one that asked. Thank you, Hari Ji. Om, Harsha ji. So sorry about Hari Om. my late joining. I'm No traveling problem. today, so I could not join and No be part of it. Thank you so much for Hari Om. thinking of me. Thank you, Harshaji. Hari Om. Hari Thank Om you. ji. Hari Om. Venkatesh ji, I'm not seeing you in any chanting. Hope to see you soon to volunteer. Didn't hear you today. Let's join very quickly. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om.